Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour l'ahbab, bonjour ma communauté. اليوم je suis sortie du monde de la cuisine. اليوم حبيت ندير معكم هاد la petite vidéo وين حبيت je partage ma tristesse معكم parce que زعفت بزاف. Il y a quelques jours نهار العيد ils ont déclaré que le gouvernement algérien حل الحدود العالقين في l'étranger، حل الحدود الجالية الجزائرية اللي راهي في الغربة باش après une attente de presque 18 mois, un an et quelques mois وهي مغلوقة à cause de la crise sanitaire. فرحنا بزاف. Moi j'étais toute contente, j'étais très contente de revoir ma famille, de revoir mes proches, de revoir mes amis. J'étais contente de retrouver le sol algérien. Après quelques jours, كيما اليوم ils ont déclaré بلي même s'ils ont fait une réouverture partielle, mais les conditions sont plus strictes qu'avant. La personne doit faire un test du Covid 36 heures avant. هادي قلنا معليش يديروا un test كي ندخلوا للبلاد. قلنا aussi معليش يا با de souci نديروا كاع واش دومونديو. دركا زادوا واش دومونداو لنا un confinement même si يخرج لنا négatif نديروا un confinement de 5 jours à nos frais au niveau de n'importe quel hôtel. Ça c'est ce que je trouve aberrant. C'est aberrant. Non seulement les billets d'avion coûtent énormément cher. Là on est 4, un billet d'avion qui coûte 1000 euros. Les frais de l'hôtel, on est 4 personnes, frais de l'hôtel inclus à la charge du voyageur. وشنو هذا يا الجزائر؟ وشنو هذا؟ قولي لنا ما تجيوش وخلاص، قولوا لنا ما تولوش البلاد وخلاص. واش نقول لكم؟ je suis triste. واش نقول لكم؟ واش نقول؟ سمحي لي ميمتي الا ما قدرتش نجي، سمحي لي ميمتي، سمحي لي يما بزاف. ما على باليش اسكو je pourrais venir, est-ce que les ressources ديالنا financiers peuvent parce que c'est un luxe apparemment de revenir en Algérie. Ça devient un luxe. دوكا قولوا لي يرحم باباكم qui a instauré ces lois. علاه راكو ديروا هكا؟ علاه alors que il y a des avions qui atterrissent sur le sol algérien فيهم des expatriés، فيهم de toutes sortes de nationalités. ما درتولهمش هاد les restrictions alors que ولاد بلادكم، alors que حنا اللي رانا عالقين هنايا درتوا لنا une tonne de conditions باش ندخلوا لبلادنا. Un billet qui coûte 1000 euros, une famille qui a 4 personnes, 4 membres de la famille, c'est 80 millions, si ce n'est pas plus, parce que l'euro غير يزيد يطلع. Un confinement qui coûte dans un hôtel je sais pas combien aussi. علاه يا بلادي؟ وعلاش يا الجزائر؟ وعلاش راكي ديري هكذا؟ علاش ماكش حابه تشوفي ولادك؟ علاه؟ pourquoi؟ والله il y a quelques jours بديت نطلع ونهبط للبلاد. جيتي توت اكسيتي فرحانه، حابطه لبلادي، حابطه نشوف ميمتي، حابطه نشوف قبر اختي، قبر بابا وسي مشتهمش كي توفاو. ودوكا يديروا لنا اون طون. انا حنا لي كونديسيون ديجا اللي رانا فيهم هنا في ليترونجي غير ربي اللي عالم بهم، ودوكا زيدوا ديروا لنا هاد لي كونديسيون. علاش يا الجزائر؟ علاش يا بلادي؟ علاه؟ شنو نقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. je trouve pas les mots. والله je trouve pas les mots. Donc voilà, سمحوا لي حبابي, j'étais obligée de couper la vidéo.
trop d'émotions. واش نقول لكم؟ الا كتب لنا ربي ودخلنا لبلادنا ولينا لارضنا ولينا لحبابنا ولينا لوالدينا ماذا بينا حنايا، وإلا ما كتب لناش ربي on est obligé de s'intégrer وخلاص لا نوفيل سيتوياسيون هادية. وربي وشاهد، ربي على بالو. نقول لكم سمحوا لي، je voulais juste partager avec vous ma tristesse. Voilà, j'aurais aimé تفرحوا ونفرح انا تانيك. j'aurais aimé vous voir, j'aurais aimé on partage ensemble mon arrivée لبلادي. ما على بالناش دوكا سكي nous réserve l'avenir. est-ce qu'on va revenir, est-ce qu'on va pas revenir, est-ce que ما على بالناش. ونقول للسلطات الجزائرية واش نقول لكم، عليزي دوسمون، بالعقل علينا، بالعقل علينا، بالعقل علينا. رانا في الغربة، ما راناش نمشي ونصيبوا دراهم في الارض، وما عندناش الماشين اللي تخرج لنا دراهم pour imprimer de l'argent. on n'a pas tout ça, on n'a pas tout ça, on n'a pas tout ça. donc voilà, Inch'Allah on se retrouvera dans de meilleures circonstances. Aïe, je vous laisse mes amis, partagez au maximum cette vidéo. اللي خارجة من القلب ناس